کشمیر ایشو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، کیونکہ اس ایشو کو لے کر پاکستان اور ہندوستان دونوں نے کئی دفعہ ایگریمنٹس کیے ہیں اور آج کل یونائٹڈ نیشنز جانے کی بات کر رہے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز نے کشمیر ایشو کا فیصلہ کر دیا ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ پاکستان اور ہندوستان ایک ایسے مسئلے کو لے کر یونائٹڈ نیشنز میں جانے کی بات کر رہے ہیں جس پر یونائٹڈ نیشنز نے تقریباً 18 ریزولوشن پاس کیے اور کئی دفعہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی ایگریمنٹس ہو چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام ریزولوشنز کو ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے جو کہ یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل نے کشمیر ایشو کو لے کر پاس کیے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا ریزولوشن 20 جنوری 1948 کو پاس کیا گیا تھا۔ اس ریزولوشن کے حق میں ٹوٹل 11 میں سے 9 ووٹ پڑے تھے اور 2 کنٹریز سوویت یونین اور یوکرائن نے ووٹ نہیں دیا تھا۔ یہ دونوں کنٹریز نے نہ اس ریزولوشن کے حق میں ووٹ ڈالا تھا نہ اس کے خلاف میں ووٹ ڈالا تھا۔ اس ریزولوشن کے تحت اس ایشو کو حل کرنے کے لیے 3 ممبرز پر مشتمل ایک کمیٹی بنی تھی جس کا ایک ممبر انڈین پاکستان کی مرضی سے اور تیسرا ممبر پاکستان اور ہندوستان کے منتخب کردہ ممبرز نے سلیکٹ کرنا تھا۔ اس کمیٹی کا کام یہ تھا کہ پاکستان اور ہندوستان کے ایک دوسرے پر لگائے گئے الزامات کو انویسٹیگیٹ کرنا اور اس کی رپورٹ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں جمع کرانا، لیکن اس ریزولوشن پر کسی نے عملی طور پر کوئی اقدام نہیں اٹھایا اور یہ بس یونائٹڈ نیشنز کا ریکارڈ کا حصہ بن کر رہ گیا۔ اس ریزولوشن میں کشمیر کے ساتھ ساتھ جوناگڑھ اسٹیٹ کا بھی ذکر تھا جو کہ آج کل بھارت کا حصہ ہے۔ جوناگڑھ کی بھی کہانی کم و بیش وہی ہے جو جموں اینڈ کشمیر کی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں کی پاپولیشن نے ہندوستان کو ایکسپٹ کیا ہے مگر کشمیر نے نہیں کیا۔ ابھی پہلی ریزولوشن پہ کچھ کام نہیں ہوا تھا کہ 21 اپریل 1948 کو دوسری ریزولوشن پاس کی گئی اور جو 3 رکنی کمیٹی پہلے والے ریزولوشن میں بنائی گئی تھی اس کو 5 ممبرز کی کمیٹی بنائی گئی۔ اس ریزولوشن سے پاکستان اور انڈیا دونوں خوش نہیں تھے کیونکہ اس میں صاف صاف کہا گیا تھا کہ اس ڈسپیوٹڈ ایریا سے پاکستان اور ہندوستان دونوں وتھڈرا کریں گے اور ایک نیوٹرل ایڈمنسٹریٹر کے حوالے کیے جائیں گے، لیکن یہ کمیشن اس ایشو کو ایڈریس کرنے میں ناکام ہوا۔ اس کمیشن کی ناکامی کے بعد اس ایشو نے ایک بار پھر یونائٹڈ نیشن کی دروازے پر دستک دی اور ایک بار پھر سے دنیا کو سوچنے پر مجبور کر دیا اور 23 جون 1948 کو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے ممبر کنٹریز نے اس ایشو پر غور کیا اور پھر سے ایک ریزولوشن پاس کی گئی۔ اس ریزولوشن کے حق میں ٹوٹل 8 ووٹ پڑے جبکہ 3 کنٹریز نے نہ تو اس کے حق میں ووٹ ڈالا نہ اس کے مخالفت میں۔ یوکرائن، چائنا اور سوویت یونین وہ 3 کنٹریز تھے جنہوں نے کوئی ووٹ نہیں ڈالا تھا۔ اس دفعہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے پچھلے ریزولوشن میں بنائی گئی کمیشن کو برقرار رکھا اور ساتھ میں انسٹرکشنز جاری کر دیے کہ وہ اس مسئلے میں جلد سے جلد کام کرنا شروع کریں۔ اس دفعہ پاکستان نے کسی حد تک تعاون کیا مگر ہندوستان نے اپنا اوپینین چینج کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ کمیشن اس بار پاکستان اور ہندوستان کے درمیان سیز فائر اور ڈی ملٹرائزیشن جیسے ایشو کو حل کرنے میں کامیاب ہوا اور اپنی تمام رپورٹس یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں جمع کروا دی، جس پر 14 مارچ 1950 میں پھر سے ایک اجلاس بلایا گیا۔ ان تمام رپورٹس کو ڈسکس کرنے کے بعد ہندوستان اور پاکستان کو یہ ڈائریکشنز دیے گئے کہ سیز فائر کے ساتھ ساتھ ان تمام ڈسپیوٹڈ ایریاز سے اپنی فوجیں نکالے، لیکن یہ پھر سے دونوں ممالک کے لیے ممکن نہیں تھا۔ 30 مارچ 1950 میں کشمیر کمیشن کے سربراہ نے ریزائن کر دیا جس کی وجہ سے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے ایک بار پھر سے اجلاس طلب کیا اور ان کے ریپلیسمنٹ کو اپوائنٹ کر دیا گیا۔ اس دفعہ اس ریزولوشن کے حق میں 8 ووٹ پڑے، ہندوستان، سوویت یونین اور یوگوسلاویکیا نے ووٹ نہیں دیا۔ اس ریزولوشن میں یہ کہا گیا کہ جموں اینڈ کشمیر کو مکمل طور پر ڈی ملٹرائز کیا جائے اور یونائٹڈ نیشنز کے آربیٹریٹر گروپ سیز فائر کے ایگریمنٹ کی امپلیمنٹیشن کی نگرانی کرے گا اور یونائٹڈ نیشن کے آربیٹریٹرز کا رول اس ریزولوشن میں اور بھی بڑھا دیا گیا جو ہندوستان نے ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد 10 جنوری 1951 کو کشمیر ایشو پر بنائے گئے کمیشن کی رپورٹ کی آبزرویشن کے لیے ایک اور اجلاس بلایا گیا۔ اس اجلاس میں تمام رپورٹس ڈسکس کرنے کے بعد جموں اینڈ کشمیر سے انڈین آکوپیشن کو ہٹانے پر زور دیا گیا اور یونائٹڈ نیشنز کے کمیشن کو 6 ہفتوں کی مزید مہلت دی گئی کہ وہ ہندوستان کو اس بات پر راضی کرے کہ جموں اینڈ کشمیر کو خالی کر دے اور یونائٹڈ نیشن کے آبزرویشن گروپ جو سیز فائر کی نگرانی کر رہا ہے اسے
हिंदुस्तान एक्सेप्ट करे। इस रेजोल्यूशन के हक में 9 वोट पड़े जबकि सोवियत यूनियन और हिंदुस्तान ने अपना वोट नहीं डाला। 23 दिसंबर 1952 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का दोबारा से इजलास बुलाया गया और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुकूमतों पर यह जोर दिया गया कि वो यूनाइटेड नेशन की करारदादों की रोशनी में इस मसले को हल करने की तरफ बढ़े, मगर इस पर हिंदुस्तान की शिकायत की वजह से प्रोग्रेस नहीं हो पाई। इस रेजोल्यूशन में यह भी तय किया गया कि दोनों कंट्रीज के कितने आर्म फोर्सेस इस डिस्प्यूटेड एरिया में मौजूद होना चाहिए। इस रेजोल्यूशन के मुताबिक 6000 आजाद फोर्सेस, 3500 नादरन स्काउट पाकिस्तान के साइड में, जबकि 18000 इंडियन फोर्सेस और 6000 जम्मू एंड कश्मीर के फोर्सेस हिंदुस्तान के साइड पर मौजूद होना चाहिए। इस रेजोल्यूशन पर 30 दिन के अंदर अंदर अमल दरामद होना था, मगर नहीं हो सका। इस रेजोल्यूशन के हक में 9 वोट पड़े और सोवियत यूनियन और पाकिस्तान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं देख सके हैं। रेजोल्यूशन नंबर 98 के बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन नंबर 122 कश्मीर इश्यू से रिलेटेड है। ये रेजोल्यूशन 24 जनवरी 1957 को पास की गई। इस रेजोल्यूशन के हक में 10 वोट पड़े जबकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर सोवियत यूनियन ने वोट नहीं दिया। ये रेजोल्यूशन पाकिस्तान की कोशिश की वजह से पास किया गया था और इसमें एक बार फिर से दोनों ममालिक यानी इंडिया और पाकिस्तान पर यह जोर दिया गया कि कश्मीर इश्यू को कश्मीरियों की हक खुद इरादियत के मुताबिक हल किया जाए। यानी जैसे पहले के रेजोल्यूशंस में कहा गया था कि दोनों कंट्रीज अपनी फोर्सेस को इन एरियाज में कम करे और यूनाइटेड नेशन के नुमाइंदों की निगरानी में कश्मीर में रेफरेंडम कराया जाएगा और इनको ये हक दिया जाता है कि वो जिसके साथ रहना पसंद करें इसी कंट्री के साथ रहें। मगर इस दफा हिंदुस्तान ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि अक्सरियत मुस्लिम्स की होने की वजह से ये रेफरेंडम पाकिस्तान के हक में साबित होता। पाकिस्तान इसी वक्त से यूनाइटेड नेशंस के मुबस्सिरीन को आजाद कश्मीर में दावत देता है और सीज फायर के लिए बनाई गई उस वक्त के यूनाइटेड नेशन कमीशन के नुमाइंदे आज तक पाकिस्तान साइड से सीज फायर की ऑब्जर्वेशन करते हैं, जबकि हिंदुस्तान इसको नहीं मानता। इसके बाद कश्मीर इशू की वजह से फरवरी के महीने में पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हालात फिर से बिगड़ने लगे तो 21 फरवरी 1957 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को मजबूरन फिर से इजलास तलब करना पड़ा और इस इजलास में रेजोल्यूशन नंबर 123 को पास किया गया। इस रेजोल्यूशन के तहत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट को कश्मीर विजिट करना था और हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों से नेगोशिएट करके एक मुस्तकिल हल की तरफ बढ़ना था और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इस कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों कंट्रीज का इनपुट लेकर 15 अप्रैल 1957 से पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रिपोर्ट जमा कराना था। इस इजलास में कश्मीर कमीशन के नुमाइंदे को भी खुसूसी तौर पर बुलाया गया था। 2 दिसंबर 1957 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को फिर से कश्मीर इशू पर इजलास बुलाना पड़ा जब उस पहली वाली रेजोल्यूशन में भेजे गए यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपनी रिपोर्ट सिक्योरिटी काउंसिल में जमा कराई। इस रेजोल्यूशन को भी पास किया गया मगर सोवियत यूनियन ने कोई वोट नहीं डाला। इस दफा भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इन तमाम साबिका करारदादों को दोहराया गया और कश्मीर कमीशन को एक बार फिर से इस डिस्प्यूटेड एरिया से हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की फोर्सेस को कम कराने पर जोर दिया गया और फिर से कहा गया कि कश्मीर इश्यू कश्मीरियों की राय दही के मुताबिक ही सेटल किया जाएगा, जो कि हिंदुस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं है। इस दफा फिर से कश्मीर कमीशन पर जोर दिया गया कि वो इस इश्यू पर प्रोग्रेस रिपोर्ट जल्द ही सिक्योरिटी काउंसिल में जमा करा दे, मगर 1965 की हिंदुस्तान पाकिस्तान वार होने तक हिंदुस्तान ने इस कमीशन को लटका के रखा और जंगी सूरत हाल की बिना पर सिक्योरिटी काउंसिल ने 4 सितंबर 1965 को इजलास तलब किया और दोनों कंट्रीज के दरमियान सीज फायर एग्रीमेंट हो गया और सेक्रेटरी जनरल को इस रेजोल्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए 3 दिन का वक्त दिया गया और इस एग्रीमेंट के इम्प्लीमेंटेशन तक इजलास मुलतवी कर दिया गया और 6 सितंबर 1965 को इससे पहले किए गए सीज फायर एग्रीमेंट और कश्मीर इशू की दूसरी रिपोर्ट्स की ऑब्जर्वेशन की खातिर दूसरा इजलास बुलाया गया। इस इजलास में पाकिस्तान में मौजूद यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स को हिदायत दी गई कि वो हिंदुस्तान की साइड से होने वाली खिलाफ वर्जियों पर अगस्त से पहले रिपोर्ट जमा करवा दे और हिंदुस्तान को एक बार फिर से यूएन ऑब्जर्वर्स ग्रुप को जम्मू एंड कश्मीर में दाखिल होने की इजाजत देने पर जोर दिया गया, मगर हिंदुस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा और आज तक यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स को डिस्प्यूटेड एरियाज में दाखिल होने से रोका हुआ है। 28 सितंबर 1965 को एक और
सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया गया, जिसमें एक बार फिर से सीज फायर एग्रीमेंट और डिमिलिटाइजेशन पर जोर दिया गया, मगर इस दफा भी हिंदुस्तान अपने इसी मौके पर कायम रहा। इन तमाम रेजोल्यूशंस के बाद 27 सितंबर 1965 पर दोनों कंट्रीज की तरफ से सीज फायर एग्रीमेंट की वायलेशंस की गई, जिस पर दोबारा से इजलास बुलाया गया और इस दफा सख्ती के साथ दोनों कंट्रीज को सीज फायर के पाबंद बनाया गया। सिक्योरिटी काउंसिल में इससे पहले पास की गई तमाम रेजोल्यूशंस को एक बार फिर से दोहराया गया। 5 नवंबर 1965 को सिक्योरिटी काउंसिल ने कश्मीर इशू पर एक मीटिंग कॉल की, जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस को नजरअंदाज करने पर डांट पिला दी गई, जिस पर पाकिस्तान ने रजामंदी तो जाहिर की, मगर हिंदुस्तान ने इन रेजोल्यूशंस को मानने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद ये इशू एक लंबे अरसे के लिए मंजर से गायब रहा और 6 दिसंबर 1971 की जंग के दौरान इस कश्मीर इशू को फिर से यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जिंदा कर दिया गया और इस इशू को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली भेजने का फैसला किया गया। यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर्स ने दोनों पार्टीज की तरफ से रेजोल्यूशंस की खिलाफवर्जी की रिपोर्ट पेश की। 2 दिसंबर 1971 को आखिरी दफा यूनाइटेड नेशंस का कश्मीर इशू पर मीटिंग हुई, जिसमें हमेशा की तरह पहले के तमाम रेजोल्यूशंस को दोहराया गया और यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स और सेक्रेटरी जनरल को ये ड्यूटी असाइन की गई कि सीज फायर पर नजर रखे और इन तमाम डिस्प्यूटेड एरिया से दोनों कंट्रीज की फोर्सेस को कम करने के बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिपोर्ट करे, जिसके बाद कश्मीरियों की राय के मुताबिक कश्मीर इशू को सेटल किया जाएगा, जो कि आज तक नहीं हो सका। ये थी वो तमाम रेजोल्यूशंस जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कश्मीर इशू पर पास किए थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।